News Break. Sa laing bahin na mga proyekto nga mas mopalambo sa turismo sa Baliangaw, gilusad. Opisyal nga gilusad o gipirmahan sa lokal nga pangagamhanan sa Baliangaw ang One Suite Asinso Baliangaw Municipal Tourism Development Plan. Usa ka komprehensibong plano nga nagtumong sa pagpalambo sa turismo, paghatag og dugang panginabuhian o pagpreserbar sa natural o kulturanhong bahandi sa lungsod. Gipasiyugda ni Mayor Gulda Catherine Junia Prisma nga ang maong plano dili lamang usa ka dokumento kundi simbolo sa panaghiusa sa gobyerno, pribadong sektor o katawhan aron mapadayon ang malungtarong kalambuan sa Baliangaw. Matud pa sa mayor, ang Tourism Development Plan nahisubay sa 5M's Development Trust sa Team Asinso ubos sa pagpangulo ni Governor Henry S. Waminal nga padayon nga naghatag og suporta og pag-abag sa mga proyekto sa Baliangaw. Usa sa labing dakong bahin sa plano maong pagtukod sa 8 ka tourism districts nga naglangkob sa White Sand Beaches, Baliangaw Boulevard, Cliff View Area hangtod Tamban Cove, Cabgan Island, Yo River Peak, Water Sports and Recreation, Baliangaw Protected Landscape and Seascape, og History and Heritage Tourism. Gipasabot usab ni Mayor Ya Prisma nga ang mga tourism districts pagahiusahon pinagi sa mga walkable tourism corridors aron masayon nga masuriyan sa mga turista ang nagkalinlaing destinasyon nga maghatag usab og dugang oportunidad sa mga panginabuhian o pagpalambo sa lokal nga ekonomiya. Lakip sa mga prioridad sa plano ang pagpaayo sa access roads, comfort rooms, parking areas, street lightings, tourism signages, waste management facilities, landscaping o uban pang tourism amenities aron mas mapalambo ang kasinatian sa mga bisita. Putyag usab nga nagagahin og 40 milyones pesos nga pundo alang sa pagpalambo sa Tamban Cove o public beach, samtang padayon usab ang pagpalambo sa Cabgan Island nga nailhan isip Little Boracay sa Misamis Occidental. Gipaambit usab ni Mayor Yap Prisma ang mga leksyon gikan sa tourism benchmarking sa Siquijor. Din iyang gipasiyugda ang importansya sa lig-on nga mga palisya o ordinansa aron mapanalipdan ang kinayahan o masiguro ang malungtarong pag-uswag sa turismo sa Baliangaw. Gilauman sa lokal nga pangagamhanan pinaagi sa nagkahusang suporta ni Governor Henry S. Waminal, Congressman Jason Almonte, Congressman Sanso Fernando Ando Waminal o Asinso Pinoy Party List, Representative Attorney Indy Waminal. Mahimong usa ang Baliangaw sa mga nagunang sustainable tourism destination sa Misamis Occidental o sa tibok Northern Mindanao.